Good morning, good morning, good morning. Nga nasab ko sa sayong kabuntagon. Naghanay sa akong mga gimbuhaton. Sa gamay nga panahon, ani ako sa ako ang mga tanom sa akong garden. Good morning. Daghan kaayo mga gimbuhaton nga di ginato mahuman sa adlaw-adlaw, no? Nagpasalamat po ta sa Ginoo nga gitagaan ta og panahon, no? Gamayng panahon nga ni ako magbaging sa ako ang mga tanom. 1 hour na ako dire. Gunungan na sad nako pagpananom og saging. Kay nabiyaan na sad nako akong garden. Ako nang gisabay ang akong mga gimbuhaton. Labi na sa akong pag-eskwela, magtuon og gamayng panahon. Ya. Kani siya ako sa ning iluyong sa dako nga sudlanan. Kay para igkarag ko ako na sa siyang gipingon para bagingon o usa-usahon, no? Kay gamay rang oras nga akong gigahin para sa akong garden. Kung dili na ko siya inanion, di na ko matagal panahon, malawas naman na siya. Sa pagkakaroon, ako usa ni siyang usahon pagbutang. Ana lang ang buhay, no? Kundi ta mulihok, wa tay makita sa matag adlaw nga gihatag sa Ginoo kanato. Pilit ang yuta, no? Nga kinahanglan sa daghang pasi. Para makasurvive ang iyang mga gamot. Alas 7 na pasado. Ako na nilang ninggitayman ang ako ang buhat. As nibi akong klase. Sa adlaw-adlaw, gamay mga gimbuhaton. Kada adlaw. Ako lang siyang giusa. Imbis magmarites ta sa mga silingan, magmarites sa mga dili atong problema, ato indoy sa atong mga gimbuhaton, no? At least napatay makita, napatay mapaabot, kaysa magsigitag atubang sa di nato problema, na di may problemahon, makasa lang ta, makita lang ta ilalis. Makapasakit lang po tagtao, diba? Ano lang ang buhay na may buhay. Mintas buhay pa ang tao, di kita mohonong pangandoy. Di kita mohonong og buhat sa mga maayong buhat.
Kupay pa more. Kupay para maasinso ang buhay. Hindi ko masalal og mamutang og bisag unsa mga klase sa chemicals sa ako ang lawas. Kay hilig kay kog ingon ana nga trabaho, no? Magbuwad sa init, magkupay sa yuta. Hindi kita pwede magpaputi. Kung sa gibuhat sa Ginoo, kanang ko, wala jud ko i-export. Kung unsa ko, handol sa pagkatigulang, pagkakaroon, nagyapon ko. Wala jud ko gibago. Mapas man ang kaanyag sa tao. Pero ang imong binuhat sa Ginoo, walay pagkawala. Daot ang akong mga tanong sikaan. Pilit kay ano ito ang akong gibutang dito. Ano nga ako sa iluyong. Sige, daghan akong pasi. Para makalihok ang iyang mga gamot. Para kung mutagas na, mudagko na, mutambok na, una pa na ko sila sa habwa para ako sa baging ug usa-usa sa pagingan. Kani uli na po ni nako gikan sa eskwelahan. Una ako hilot, manungan gid sila nakagtrabaho na. Kay kinanglan man po kog trabaho. Gamay sa pag-atiman. Gamay pagtuon sa klase, gamay oras sa pagpananom og saging, gamay oras sa pag-atiman sa mga tanom, o gamay o taas nga oras sa ako ang trabaho para makakita og kwarta. Ana lang. Wala tayo lang bisihan kung dili sa adlaw-adlaw. Sa lain-lain ng mga ginuhuton. Ato ginaihen ay atong trabaho. Dili kay usa ka trabaho kada pangutana sa tao. Ningon sa busy ko. Pero makita nimo nga wala gigibisihan. Kana mo nilisod ispilingon. Na magiuban nga. Sige tanaw. Magsige og lingkod. Pero imo ingnon nga. Exercise gamay. Busy ko. Noon sa manay mong kuan nga nakuan man na unsa man na ay usay magmarites pa ta ba kimutan tag usay gibisihan ngawa mo tayo nakita nga gibisihan kadali pa busy ko na ayos nibi pa man hinan akong klase siguro mga alas 8 ron muli na sa punungan na sa din ako na po ning baliton ugma hantod sa paghuman kay di ko gusto nga maliit sa akong klase hinay pa kaita sa ato ang leksyon niya magsige patag late magsige patag absent nagitaan na may na lang na kasi nahinay nga paagi si Hiri na ay makatunan. Nangandoy jud ko nga mutungtong og balik og eskwelahan day. Dong, no? Nga itong mga pangandoy sa kinabuhi. Hantod sa itong pagkatiguang di gid na siya mawa. Muna nga sa akong bahin gisayangan ko. Nga di ako paningkamutan nga makatun isabay ginin ako akong trabaho sa akong pag-eskwela sa akong mga pangandoy sa kinabuhi nay purpose ang Ginoo no kung ano way bugo ko magtuon dinamdumi
ang mga pangandoy sa kinabuhi di na nimo makabot sa sayon nga paagi. Depende sa mga pangandoy nga imong gibuhat sa pagkakaroon sa imong kinabuhi. Nasa nangandoy nga sayon rasad o sa lain nga paagi. O kung gusto ginimo nga makabot, di ka jud ka sa lisod. Barihan ako. Elementary graduate. Ang akong trabaho masahe. Wala gina na ko eskwelahan sa una. Wa sa na ako pangandoyan abot lang sa akong kinabuhi kung ano. Dili ko ka-explain kung ano. Pero sa sinugdanan, grabing kapuya, grabing lisura, sakit sa kamot. Pero ako ginanggiantos. Pero gusto kong masurrender. Pero nagunahon na agad ko sa akong pamilya. Sa unang panahon sa bago pa kong nagsugod ng trabaho. Pero wala asad ko maningkamot og tuon, dili sad ko makatuon. Ako ginangitun-an, gitanaw gina nako sa Google kung giunsa gipapuno nako ang kahibaw, no? Gikan sa lisod hangtod nga karon sa akong pangidaron sa dugay ng panahon. Siguro dugay na kaayong panahon, ug may pa akong mga anak, mo ni akong trabaho ang masahe. No, awa na ko damha hantod karon nahuman man sila pero gikan jud sa pinakalisod nga mga gimbuhaton labi na sa atong pagpangusog, no? Kung dili sad jud na nimo tun-an, dili sad na nimo makatunan. Mo na sad karon sa akong pag-eskwela sa ALS, grabe yung lisura para nako ha, lisod jud kayo. Tanang klase wala, tanang gileksyon sa among ma'am wala gina nako gid nasuwayan. Pero ako ginang gipaningkamutan nga makatuon ko sa hinahini nga paagi. Ug marong ko ako na lang ginang ikatawa da kauwaw. Okay. Mauwa man gid tanong daghang kay tagko. Sunsaon to hunahuna. Lisod man gyud. Pero igabot sa amo ang balay, ako sa hinahinayan og tuon. Mura mo na ang ato ang ngayon buhaton. No? Gikan sa pagbaging, gikan sa pag atiman sa akong mga tanom. Blessing na gid sa Ginoo atong gipangayon. Tanan iyan na sa Ginoo. Ihanay gid na niya. Kung dili gid ta magpawa sa paglaom. Sabay lang tanan. Tip lang nako nun sa mangandoy. Mangandoy o pag-garden ra nako. Dako na kay kog alkansi gid ani kay wa gid nay mailisan ang plastic. Maningkamot ko pero dili gid sa sapat sa ako ag yung gibuhian nga puhunan. Kusog, kahago, pagatiman, usay makuan lang sa wala. No? Pero wa jud ko magpawa sa paglaom. Ingon ani magbaging lang gyapon. Namasin nga naay makakita. Namasin nga mahalin. Pareha sad sa pangandoy, no? Sa pagmasahe. Makamao kag masahe kinahanglan jud imo ginanghaguan. Ako gini siyang giluyong daan para makagamot. Muna ni siya karon, no? Ibaging siya ng plastic. Butangan ni magpasi, imo ginangipuhanan. Ipalit mo bagingan, namasin kang mahalin usahay, magisi lang bagingan, mabalhin na lang ni maglain nga sudlanan, kinagisi na, alkansi mo, pero di ka pawa sa paglaom. Nangandoy ko nga eskwela. Nangandoy ko mukta ako eskwelahan. Ako nang gibuhat karon. Isabay na ako sa oras nga ako ang trabaho. Sayang kayo, no? Nga naigigihatay sa gobyerno kanato nga wala makalampos.
mga kabataan, paningkamot mo sa inyong pag-eskwela. Ayaw ni sayang ang eskwelahan. Nanindot na kaayo karon. No? Ayaw ninyo duwai ang panahon. Ang panahon moabot ikaw ug malain na sa nga adlaw nga gihatag sa Ginoo. Ayaw gid ninyo sayangi, mao ginay akong tip sa mga estudyante no. Kayon sa inyong nagian sa inyong ginikanan, sa kalisdanan ng inyong giagian. Moabot ang panahon kung kamo na sad makapamilya or naa na may pamilya nga wa ka human sa pag-eskwela ng mga kabataan. Paningkamot mo. Aron maabot ang panahon nga naa pa sa trabaho nga makaabot, kuan sa inyo ha, makabuot ninyo ang inyong kalampusan para gid na sa iyong mga diba? Anak ra na ang buhay. Ayaw niyo sayang. Tip lang na ko sa mga eskwela karon no? Ang tuig lumalabay, dili na gid siya mobalik. Ang tuig nga mo abot lain na siya mga tuig. Diba? Sa akong bahin, kung nasabtan gud sa kanang mga katawhan, dili angay katawhan ang eskwela ug ALS. Ang ALS pinakalisod nga imong gisudlan sa imong kinabuhi. Pagsugod nako og eskwela, zero. No? Zero. Wala gi nakatunan. Wala gi hisud sa utok. Wala gid ko nakasuway, wa ko nakaagi. Nya katuan pa ka sa mga tao, lockdown pa ka sa mga tao. Putob sa mga eskwela ug ALS nga mga prehan akong edad nga mo 60 pataas, no? Katuan na. Daghan na kang masud sa imong linggan ang mga kuhong-hong, libak, katawa, BIDI, una yun imong pamilya usahay dili makasabot, pero sa lugar sa ako naamay dili gusto kay tungod lagi sa oras nga akong gisayangan. So sa ako wala ko sayangi ha, sa ako ang desisyon nga gusto ko yung mo eskwela, no? Nga wala na ko nabuhat kani adto. Napokus ko sa trabaho para sa akong mga anak. Elementary graduate ko. So wala na nako hunahuna ang lihar ko taman. Kung dili nangandoy ko nga dili makasunod ang akong mga anak sa akong nagian kaniadto. Samo man nagsuon. Lisod guys tanin nahunong sa pag-eskwela. Ang gusto ko gid nangandoy gid ko nga akong mga anak sa gas ko graduate lang. Okay na kay bastante na ko. Gibuhat na ko ang tanan nga trabaho nga gusto na kong sudlan. Kaning pagpanguma lisod kaayo kay nagtubo ko nga narbaho sa ubos. Wala ko nangandoy nga akong mga anak maprehan ako bata pa nangandoy na elementary graduate tinuod ko nanarbaho namin sa ubos kami nagsuon kay wala may ka-eskwela o high school. Ang among mga ginikanan kaniadto dili gusto magpa-eskwela kay tungod ginawa na nila nga wala na dato sa eskwela, di ba? Sa unang panahon. Trabaho, eskwela, may pa man na narbaho mo kakita pa mo kwarta kay mo eskwela mo. Mao gyapon mangandoy lang gyapon mo nga makatrabaho para makakwarta. Mas maay pa karon bata pa mo, paningkamot mo trabaho. Amo maguwang may nag-una sa ubos. Dayon kami mga manghud, narbahod, graduate sa elementary. Narbaho din mig cellcraft, no? Lagmay pa mi 12 anyos papay 12 nanarbaho namin hantud sa mga pagkadaga na ako nangandoy jud ko bisang simple nga kinabuhi. Kung ako madako, kung ako maminyo, gusto jud ko nga akong mga anak makagraduate lag high school kay dili sa yun ang among nagian sa among ginikanan nga bata pa mi. No? Wa man na mo masabti sa una nga sige patabang og trabaho, patabag uma gagmay pa ano. Pero kibaw mo bigidiran na to mabaso lang atong ginikanan.
Kay kung wala sa dan ila buhatan namo sa unang panahon, karon nga mong nagian nga naminyo mi nga amo ba na mag-uuma. Pitig yung paita di ay kung wala gid di ay tabuhati sa atong ginikanan ana. Wala na nila buhata kay di gid ta makabaro og isip. Ginikanan na pud sa atong mga anak. Ang gusto ko nga mag-graduate lang ang mga anak sa high school sa una. Kung ako maminyo kung mga anak manggani ko tagaan ko blessing sa Ginoo. Gusto ko nga makagraduate sa unta akong mga anak sa high school para makakita sila og trabaho nga dili sila magbuhat sa init nga pareha namo. Nga amo nagian sa gagmay pa no. Pero gihatag gyud sa Ginoo nga mas taas ang ilang naabot. Dili lang di ay ang akong pangandoy nga kutob ra diha kung dili gitagaan pag ikog panahon nga ni taas pag gyud ang ilang naabot. No? Pasalamat jud ko sa Ginoo. Muna nga kung kita ginikanan maningkamot lang sad ta, di sa gyud makabot ang naabot sa atong mga anak kung wala sad ta naningkamot ng mga ginikanan. Mo nang atong mga anak gusto sa doon ta nga ilang nahimong pamilya nga maabot sad ang ilang mga pangandoy nga mintas bata pa sila maningkamot pud sila para sa kugmaon sila mga anak sa umaabot nga mga adlaw nga dili sad mapriha sa naguna nga wala gyud nahuman. Nga kitang mga anak usab ang atong mga ginikanan ang kamot ato sa unta ng matan-aw. Nga kita maabot ang panahon maningkamot sa taas ng pag-espir para sa atong umaabot nga kinabuhi para sa nasa tay pamilya. Ana ra man gid na. Ayaw ninyo sayangi, mao gini akong isulti, mao gini akong itip ninyo. Gikan sa akong pagpananom, no? Ako manang gihanay-hanay ba ang akong mga pangandoy hantud karon bisag akong mga anak na nangaminyo na akong anak nang trabaho na pero wag gyapon ko ihunong sa pag-atiman sa ingon ani diri ko nagsugod sa akong pagpanguma sa akong pagpananom sa akong pagpanarbaho ako nang gisabay gipunan yun na nako og kabugat mao gid ang akong nangandoy ko nga eskwela niabot sa panahon nga eskwela ko karong alas daghang kantsaw no ako naman ang gunang gisabay para step by step ba nga masabton sa tao ang mga pangandoy dili gina siya mawa mintas buhi pata no mintas buhi pata tip sa mga asawa tip sa mga inahan ayaw talikdiin yung mga anak pinaagi sa paglayas. Daghan kay mga kabataan karon sa Pilipinas dili lang sa Pilipinas tatanang nasyon nga dili moatubang sa ilang obligasyon para sa ilang pamilya. Kung lisod man ang bana way mahimo, way trabaho, way kwarta ihatag layas. Biya ng mga anak. Ang mga asawa bugbog sirado sa mga bana nagbisyo, ang mga asawa layas. Umulayas mo dadayo mo mga anak. Umulayas mo ayaw talikdiin yung mga obligasyon sa iyong mga anak. Diba? Parehan ako akong nagiyan, ako lang ipaambit. Daghan kong nagiyan, usbon ko daghan kong nagiyan sa akong kinabuhi. Gabing lisura. Panginabuhi, kinabuhi isip asawa, kinabuhi isip di pamilya sa akong pamilya pero wag gina nakubuhi akong mga anak nangandoy ko sa unang mapalayo pero ginahon na gina nakudaan luoy akong mga anak kung akong talikdan munang hantod karon na ako sa akong pamilya pero nag-enjoy ko sa akong kinabuhi sa pagkakaroon nga himo na kong lula. Gusto ko nga akong ipaambit sa akong mga anak ug ako nga dili ko mo-surrender. Bisag daghan kay kong mga pagsuway sa kinabuhi, sa kalisod. Naamon gitay pagsuway isip asawa, isip ginikanan. Pero gusto kong itip sa akong mga anak, gusto kong itip sa mga katauhan, gusto kong itip sa mga kainhanan ug mga lula nga dili mahunong ang obligasyon. Usahay, dili ta matalikod sa atong pamilya. Manang wad-wad sirado, bisa kong mga anak to sa gawas,
Sa akong anak na sa sud, na sa duol, anak raman na ang buhay. Ang pangandoy dili mawa sa hunahuna o kinabuhi abagan sa pagpaningkamot. Nisamot ko usahay og kuan tungod sa akong gisudlan nga gusto kong eskwela. Labaw na ang mga kabataan karon eskwela gid mo. Ang mga minyo nga mga bata pang wa pa makahuman og eskwela, eskwela mo gaals. Ang ALS, ingon tang ALS, sa eskwelahan sa ALS, daghan kay madungog nimo, eskwela sa ALS. Ang ALS pinakalisod nga imong gisudlan sa imong kinabuhi sa pag-eskwela. Elementary. Ha? Graduate kag elementary, gisudlan nimo ang ALS para moabot kag high school graduate. Pwede na nimo makabuot kung dili mo tun-an. Kaya ang gileksyon ana, gikan sa 5 ka tuig o 1 ka tuig, 4 ka tuig, imo nang eskwelahan sa 1 ka tuig. Kanang mga subject nga gihatag sa maestra, ga-review ka sa mga wa nimo masigli. Wala nimo makatuni, wala nimo eskwelahi, wala nimo makita bisag ka usa sa imong kinabuhi. Gileksyon na, gidiscuss na ang adlaw, wa ka kakita ana sa tibok mong kinabuhi. Ha? Wa na nimo makit-i. Wala na imo matun-i. Pero gidiscuss human gileksyon, human giansiran nimo. Blanco sirado kung di ka maningkamot. Ako inaanak ko pinakabugat ulit sa mo plat. Pero maningkamot ko mo bangon magtuon. Yun sa man pagpaagi. Gagmay nga imong nasud sa imong hunahuna. Mahimo nang dako gikan sa 0 hangtod maunong hangtod ma-2 hangtod ma-3 usa ka tuig syaro naman wala kayo matigom sa ginagmay-gagmay nga leksyon sa imong kinabuhi. Kamo mga kabataan dali ra mo makasabot pero kami nag-edad nag-60, nag-edad nag-59, ako 59 sa buwan. Sa gagmay-gagmay lisod kayo ba iron imong utok pero maningkamot ka. Pareha sa akong pagpaningkamot na ako diri sa kalibunan, pila ka minuto na ako diri, mauli ni sad ko ron taod-taod, tip lang na nako niyo karong adlaw ha. Gikan sa ani, gikan sa pangandoy, gikan sa hantod sa pag-eskwela. Ana ra man na para masabtan sa hinay ugma lain na pud akong gihatag nga tip sa kinabuhi. Unsay angay solusyon nato para sa atong pag-eskwela, unsay solusyon, kinahanglan magtuon, mag-practice ta. Ako di ko mauwo, makatawa lang ko bisag nauwo na ko diri no sa una sa akong leksyon. Uy, nasiro man ko ang akong gitunan leksyon di man mao ni gawas. Ang akong gitunan mura ko mahimoyo. Uy, di man mao akong gitunan nga piti akong tuon no bisag maghigda magpiyong magtuon. Pero ang nigawas ikaw og eskwelahan mo dili mao. Asa gilang tuon sa Japon to. Kay abot sa panahon sa tis mo replito sa imong nahuna. Mao din. Kamao ko ana. Bas hindi ay maabot ng panahon maluoy ang Ginoo nga ako makapasar. Sa akong mga pangandoy bas hindi ay ang Ginoo ra ginihibaw. Kamo mga kabatan-unan ako mga kauban sa mga tawo nga gusto maeskwela sa tibuok kalibutan kay anak nga alis dili sa iyo ng atong gisudlan hinungdon kinahanglan ta dili ta magsigi og absent hinay pa ta sa klase. Mo sige patag absent bisag grade 1 hangtod high school, hangtod college ta tinuod lang sa adlaw-adlaw. Ay lang mo pag absent dili lang sa alsa ang eskwela gyud sa adlaw-adlaw. Eskwela nga normal sa adlaw-adlaw eskwela gyud mo tuon. Iguli tuon. Muna akong mga akong itip sa akong mga apo tuon gid ta maningkamot ta. Hantod sa uban pa nga mga estudyante. Kana sa mga estudyante nga magsingalbahis po sa inyong mga kaumastudyante, ayaw mo ano. Inyo atubangon ang inyong future, kaugmaon. Ayaw tao na ninyo pasipadi ang mga makasain. Thank you. Tip lang nako ninyo sa kinabuhi, sabay ang tanang mga pangandoy sa kinabuhi. Have a nice morning. Thank you for watching. Bye-bye. See you tomorrow. God bless you and I love you. Thank you. Muli na ko.